अंडार तरकारी हो बा अंडार जेकोसी रेसिपी घरे तो बहुत बार बनाऊे किंतु गोटे थर यही उपाय अंडा तरकारी बनई नियंतु एते स्वादिष्ट जे सब अंडा तरकारी खाइबा भूली जिवे। नमस्कार, प्रतिदिन रोषेई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल रे नुआ अछंती किंबा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज गोटे सब्सक्राइब करने। प्रथम आम कौन करवा ना गोटे कड़ई बसैबा से मु 2 ରୁ 3 चामच सोरिष तेल दे दौची। तरकारी मुझे एकाथरे सोरिष तेल यूज करी। सोरिष तेल को प्रथमे भलसे गरम करेंगे। जितेबाला तेल भलसे गरम हो काटिक आलू देदबा। आलूर साइज टी मुझे बड़ रखी जमती आप चिकेन काटती ना सेहीपरि मुझे काटी दे सारापर जस्ट गोटे मिनिट भाजी नवा। स्वाद हिसाब से ये आम लुण दबा। केवल आलू को ही देखिकी लुण ये यूज करेंगे। ता सहित अल्प टिके हलदी गुंड दबा। दे सारापर फ्लेम को लो रखा। लो फ्लेम रे प्रथमे 2 ରୁ 3 मिनिट भाजी नेबे। भाजी नहीं सारापर जेहेतु आलूर साइज टिके बड़ अच्छी कभर करने। कभर करिकी 2 ରୁ 3 मिनिट छाड़देवे। ता भितर देखिए आलू पूरा पूरी परफेक्ट सीझीज। देखो 3 मिनिट पर मुझे कभर काढ़ी नौची। एबे आमे कौन करवा ना फ्लेम को मीडियम रखिबा। मीडियम फ्लेम रे आलू को पूरा लाइट ब्राउन कलर हवा जाए भाजी नवा। आलू ऊपर कलर चेंज कलानी ता सहित भीतर मध्य भलसे सीझी जाइए। एबे कौन करवा आलू को बेसी भाजबानी सबको काढ़ी नवा। काढ़ी गोटे प्लेट रे रखी नवा। से जो बड़का तेल अच्छी ना से तेल आम अंडा को भाजवा। जितेबाला आप अंडा भाजुंट सब गोटे कथा ध्यान देवे टिके जस्ट अंडारे एमती टिके कट मारिदेवे जहाँफल अंडा जो आप भाजबे ना तेल टोटाली ऊपर को छिटकनी। जो आप देखुवे अंडा भाजुवे अंडा फाटी जाए एमती टिके कट मारिकी भाजी ने। तापर एबे कौन करिया ना मीडियम फ्लेम रखिबा। मीडियम फ्लेम रे अंडा को लाइट ब्राउन कलर आसीबा जाए 3 ରୁ 4 मिनिट भाजी नवा। तापर कौन करिया ना 2 ରୁ 3 मिनिट छाड़देवे। 2 ରୁ 3 मिनिट पर आउ थे टिके भाजी ने। देखिपे गोटे लाइट ब्राउन कलर कोट आसीगला। एबे कौन करवा अंडा को भाजबानी काढ़ी गोटे प्लेट रे रखी नवा। एबे जो बड़का तेल अच्छी से तेल प्रथम आम कौन करवा आधा चामच देदबा जीरा। जीरा दे सारापर भलसे फुटिया छाड़देवे। जो जीरा भलसे फुटीज गोटे मीडियम साइज पियाज को काटिकी रखी पियाज को देदबा। गोटे कथा ध्यान देवे पियाज परिमाण जमा भी अधिका रखिबेनी। चेष्टा करेंगे क्वांटिटी जिते कम रखापी नहले अधिका मसला टाइप लगे टेस्ट भल आसबनी। पियाज को दे सारापर जस्ट 1 ରୁ 2 मिनिट भाजी ने। तापर 2 ରୁ 3 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे छाड़देवे। पियाज को एठी बेसी लाइट ब्राउन कलर करी भाजबेनी ना सालो फ्राए करेंगे। जस्ट 50 ରୁ 60% होइथिबो से हिसाब रे भाजी नेबे। भाजी नहीं सारापर गोटे मीडियम साइज टमाटो को मुझे काटिकी रखी। टमाटो को मध्य देदेवी। टमाटो को दे सारापर 1 ରୁ 2 मिनिट प्रथमे कौन करिया ना पियाज और टमाटो को भाजी नेबे। भाजी नहीं सारापर आपन जदि चाहिए एई टाइम रे लुण देई परिबे किंतु मु मसला रे लुण यूज करिबी सेतिपई लुण देइनी। 2टी मीडियम साइज कंचा लंका दे दउची। आपन जदि कंचा लंका पसंद आपन देई परिबे नहले स्किप करि परिबे। एबे हमें कौन करवा गोटे चामच पोस्त दे दबा। पोस्त देकी तरकारी बनातु देखिबे तरकारी टेस्ट 2 गुणा बढ़ी जिवो। पोस्त निश्चय यूज करिवे। पोस्त दे सारा परे गोटे मिनिट भाजी नेबे आउ बेसी भाजबेनी। आपण माने देखि पारुथिबे टमाटो पियाज सब नरम हो गलानी। एबे हमें मसला को काढ़ी नवा ठंडा करी नवा। ठंडा कर सारा परे पेस्ट बनै नवा। सेही कड़ई रे मु कौन करछि ना गोटे चामच सोरिष तेल दे दउची। सोरिष तेल जो भलसे गरम हो किछि गोटा गरम मसला यूज करवा। जेमती मु 2टी डालचीन दे दउची ता सहित गोटे तेजपत्र दे देबी। आ आपण जदि चाहिए जीरा दे परिबे किंतु जीरा जेहेतु मसला भाजला बेले यूज करी जीरा को ये स्किप करुची। ता सहित 3 ରୁ 4 चामच मेथी अदा रसुण पेस्ट दे दउची। पेस्ट दे सारा परे आकु प्रथमे 1 ରୁ 2 मिनिट कषि नेबे। तापरे 1 ରୁ 2 मिनिट छाड़देवे। एबे कौन करिवे ना आउ थरे टिके भलसे कषि नेबे। देखि पारुथिबे तेल छाड़िबा पूरा पूरी स्टार्ट हो गलानी। एबे फ्लेम को लो रखिबा। लो फ्लेम रे किछि बेसिक मसला यूज करिबा। जेमती मु आधा चामच दे दउची धनिया गुंड। आधा चामच काश्मीरी चिली पाउडर यूज करिबा कलर पाई। ता सहित 1/4 चामच हळदी गुंड दबा। एतिकी मु बेसिक मसला यूज करिछि। आपण जदि चाहिए किछि अलगा मसला मध्य देई परिबे जेमती जीरा गुंड हला। एबे आकु टिके भलसे मिसेई नबा। फ्लेम को सेमती लो ही रखिबे जमा भी हाई करिवेनी। जदि हाई करिवे ना गुंड
ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମିଟ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛେ ନା, ମସଲା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ନେବି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଉପାୟରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ମସଲାକୁ, ସେଇ ମସଲାରୁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମସଲା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଟିକେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ହିଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭି ଦେଖିକି ଏଠି ଲୁଣ ଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମିଶାଇବେ। ଦେଖିବେ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ମସଲା ପୁରା ଭୁରଭୁରିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 1 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ହେଉ ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏକାଥରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଝୋଳ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ପାଣିଆ ରଖିବେ ବା ପୁରା ପତଳା ରଖିବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଝୋଳ ରଖିବେ ନା ପୁରା ମସଲା ମସଲା ହିଁ ଲାଗିବ। କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ଝୋଳର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ପତଳା ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଟିକି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।